खबर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं दो पाकिस्तानियों के साथ जो अमेरिका के शहरी हैं, लेकिन अब इमिग्रेशन के हवाले से उन्हें बहुत से मसाइल का सामना है। बकौल उनके उन्हें डिपोर्ट करने की बातें हो रही हैं। आइए उनसे गपशप करते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक ठाक आफ्ताब भाई, तुझे सुनाओ की हाल चाल है? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा तारुफ करवा दीजिए अपना, बताइए ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चौधरी शौकत हुसैन फ्रॉम अमेरिका। ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ज्यादती हो रही है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਪਕਾਨਾ, ਮੇਰਾ मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ਇਹਨੇ जीना हराम कर छड़िया साड़ा। अच्छा, मैंने तारुफ करवाने को कहा, झुकते ना करें। नहीं झुकते नहीं करनी, इनसे बात करनी या आपसे करनी? हाँ, मेरे साथ बात। और सुनाओ। ये आपकी अहलियाँ हैं? हाँ, और तो भतीजी लगन रही। अच्छा जी, आपको भी डिपोर्ट किया जा रहा है? नहीं, इनू रख लिया उन्होंने। जाहिर गल, चलो मैं जा रहा तो वो भी जाएगी ना। हो सकता है वो जाना ही ना चाहती हो। मैं भी ना जाना चाहती होवे। मैं वाकई नहीं जाना चाहती। क्यों जी? ये थोड़ी मातड़ है, मातड़ यानी कि अहमक नहीं जिन्हों कहते। यानी आप अपनी बेगम के साथ बैठ के उनके बारे में ये कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहा। डर क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, तुझे जरूर रौला पाना। माशाल्लाह, अल्लाह ने इन्ना हौसला देता। तीली क्यों लाना पे हो? चलें आगे बात कीजिए। ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। 15 साल लगाकर हमें नेशनैलिटी मिली और अब कहते हैं कि डिपोर्ट कर देंगे। नहीं, अभी तो खैर बातें कर ਉਹ रहे हैं। नहीं भाई, नोटिस आ गया। कौन सी बातें कर? नोटिस आ गया। क्या? आके इन सवालों का जवाब दें। तो जाके जवाब दे दें। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਆ। नहीं, आपको पहले ही पता है कि आप फेल हैं। ਉਹ ਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਸਾਰੀ। 35 साल हो गए मैनू। बल्कि 35 से भी ज्यादा हो गए, ऐसे ही कह रहे हैं। वो 35-40 साल। आपकी उम्र कितनी है वैसे? इस टाइम मैं 61 साल था। ओहो, अच्छा, फिट बड़े हैं आप, लगते नहीं है। हाँ, दौड़ लाई दी है। दौड़ क्या मतलब? एथलीट है? वो कितने एथलीट, पुलिस लगी रही पिछे। वो क्यों? कदे कोई रौला, कदे कोई रौला। कोई एक होवे तो दसा डर सेवा। नहीं, क्या मतलब आप क्या काम करते हैं? काम मैंने सारे किए अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मेरी हलाल मार्केट है। अच्छा, हाँ जी। यानी हलाल शॉप? डर साहबा छोटी शॉप नूं ही ना उसे मार्केट ही कहते हैं। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ गोश्त ही नहीं होता। हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो फिर हलाल हलाल मार्केट क्या शॉप्स जैसे होती हैं। है? अब इसमें आइसक्रीम्स हैं, केक्स हैं और बहुत सारी। क्यों जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। सब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं डायरेक्टली। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, इसी तरह टर्किश प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये हलाल मार्केट ही कहलाती है। तो अपनी मार्केट का नाम बताएं, मशहूरी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, शौकत हलाल मार्केट। क्या फ़ायदा उस मशहूरी का अगर आपने यहाँ रहना ही नहीं? वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ जी जनाब। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਵੀ ਉੱਥੇ, पढ़े भी। वैसे सर वाकई आपने क्यों नहीं ली नेशनैलिटी? इसलिए कि मैंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। सर मैं हालत उस लाइफ से फैसिनेट ना होता था, ना आज होता हूँ। मैं पाकिस्तान को प्रेफर करता था। मेरी माँ पाकिस्तान में थी, मेरा बाप पाकिस्तान में था, और मेरे बहन भाई, एवरीथिंग वाज इन पाकिस्तान। हालांकि आज जो हर जगह वेल सेटल्ड हैं, ये उसी ज़माने के लोग हैं जो 80s में निकले मोस्टली। मैं 86 में वहाँ पर बिल्कुल A1 था सेटल होने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हुआ होता तो ये अंजाम मेरा भी होता। सर वैसे मुझे आज तक वजह समझ नहीं आ सकी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इमिग्रेंट्स के पीछे क्यों पड़ गए। सिंपल रीज़न, दो हिस्सों में बटी हुई है अमेरिकन सोसाइटी, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। जी, एक आम तासुर ये है जो 90% दुरुस्त है कि इमिग्रेशन को एनकरेज किया है एक्सट्रीम लेफ्ट ने, जो नेसेसरीली डेमोक्रेट्स हैं। चुनाचे खास तौर पे ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ना, जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं, कभी इधर कभी इधर, उनमें इतना बड़ा नंबर होता जा रहा है लेफ्ट का, डेमोक्रेट्स का, कि यहाँ से मुमकिन नहीं है अब रिपब्लिकन्स कभी जीते। और स्विंग स्टेट फैसला करती है हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंसी का। इनके बुजुर्ग महरों ने ये मशवरा दिया कि भाई इस दफ़ा तो चलो कमाला हारिस की नाअहली की वजह से, बाइडन की नालायकी की वजह से आप जीत गए हैं, और फिर आपको मजलूमी के, हमदर्दी के वोट भी बड़े मिले, या यूं कहना चाहिए कि आप उससे बेहतर कैंडिडेट थे। ठीक जी। नेक्स्ट टाइम स्विंग स्टेट से कभी रिपब्लिकन नहीं जीतेगा, जिसका मतलब यह है कि अब हमेशा डेमोक्रेट्स ही जीतेंगे। अब डेमोक्रेट्स के जीतने से मौत क्या पड़ती है जी सोसाइटी को?
یہ بھی سوال ہے. ڈیموکریٹ اگر ڈیموکریسی کرنی ہے تو پھر جیتنے دیں جو جیتتا ہے. یہ تو پھر وہی حساب ہوا ہے نا, آپ فارم 45 اور فارم 47 کے چکر میں وہاں بھی پڑ گئے جی. اب وہاں پر اگین ایک بہت بڑی پولرائزیشن ہے. ایک آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں, ایونجلسٹ جن کو کہتے ہیں, جی. اور دوسری طرف ہے یہ ووگ. یہ ووگ کون ہے؟ ہاں جی. وہ مجھ سے تو بن بھی نہیں. اب وہ لبرل لوگ ہیں, ایتھیسٹس ان موسٹ کیسز, ایگنوسٹکس, پھر ایبارشن, LGBTQ, امیگریشن, ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ جو ایونجلسٹس ہیں, وہ جو آرتھوڈاکس مذہبی تصور رکھنے والے پرانے ٹریڈیشنل لوگ, قدامت پسند, روایت پسند, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دیا. جو سر بڑی حد تک درست بھی ہے. دس از یور اوپینین, دس کین بی آور اوپینین, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیموکریسی کرنی ہے تو پھر 1 مین 1 ووٹ ہے. اگر 1 کروڑ ووٹ ہے تو جو میجورٹی کہتی ہے وہ ماننا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ اب وہاں پر جمہوریت کو بھی خدا حافظ کہا جا رہا ہے, ونس اینڈ فار آل. آپ دیکھ لیجئے گا امیگریشن, یہ بھائی صاحب جو سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیس لڑ کے بچ جاؤں گا, نو سر نو, آپ کو واپس جانا پڑے گا. کیا کہنا ہے, لگ رہا ہے میں طریقتے آیا. یہ جج نے مینوں کاغذ دیتے وہ بھی انجی بولدا سی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم آفتاب صاحب. عمیر نام ہے میرا. اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریٹ سوئنگ اسٹیٹ میں کبھی جیت نہیں سکتے؟ او بھائی الیکشن ہوگا تو جیتیں گے نا. میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فیوچر میں, بلکہ نیئر فیوچر میں, ڈیموکریسی دور دور تک نظر نہیں آتی امریکہ میں. آپ دیکھیے میمفس میں کیا ہوا جسٹ اے فیو ڈیز اگو. ٹینیسی کا شہر ہے میمفس, اس میں نیشنل گارڈ لگا دیا. کیوں؟ وہاں پر ڈیموکریٹس کی حکومت ہے, اکثریت میں ہے. کہتے جی کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا. دینا یار یہ بھی زیادتی نہیں, باقی تھوڑا ہر پاسے. ہاں جی ہر طرف ہے, لیکن اس کی طرف اشارہ, فوکس اس کے اوپر تھا, ٹارگٹ وہ ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ باری کس کی آ رہی ہے؟ شکاگو کی. الینوائے کس کی ریاست ہے؟ کس کے ساتھ مخالفت ہے, کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ باراک اوباما کے ساتھ. توبہ توبہ. کہ اب تمہارے شہر کی باری, اس کا شہر ہی ہے. کیا کہنے بھائی, جی تو امریکہ رہندا نا, آج صدر تو ہونا سی. تو میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کتنے بے وقوف ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کی نہیں پتا کہ صرف بورن امریکن ہی پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں. آہا, جدوں تک میرے ساتھ ہے پیار میرا ایمان رہے گا. یہ بڑے مخولیے گانوں میں ہی بات کرتے ہیں. ویسے چودھری صاحب آر یو شور کہ آپ کی حلال مارکیٹ ہی ہے؟ کیونکہ گل میں پلیت گانے گا رہا. نہیں اصل میں ان کا گانے بجانے کا بزنس تھا نا. تیرا خانہ اوہو. نہیں میں شو آرگنائز کیتے نے امریکہ چ, جن بھی. ریشما میرے کو آتی ہوتی سی, مہدی حسن میرے کو آتا ہوتی سی, میں انہوں نے شو کروانا تھا. ڈاکٹر صاحب پروموٹر ایز پروموٹر, بس پھر تھوڑا بہت. اور اپنی بھی تو بتاؤ, قوال پارٹی تھی. واہ, قوالی بھی حلال قوالی دے. آہو حلال کو والی. نہیں تو اس میں کیا آنت کی کیا بات ہے یار, آپ لوگ چھپاتے کیوں؟ نہیں چھپاتا نہیں ہوں میں, الحمدللہ. کیوں چھپانا میں نے؟ مجھے ہر وقت کہتے رہتے کہ بتانا نہیں کہ ہم ٹاڑی ہیں. تینوں پتا ہے تیریاں انہاں گلاں دی وجہ نال انہوں کنی خوشی ہو رہی. تو واپس چل صحیح ایک باری. کیا کتنی دفعہ کیا کم بولا کرو تو. یار اس نے تمہاری عزت افزائی کی ہے, میں تو امپریس ہو گیا ہوں. عزت افزائی ہے میری, عزت افزائی ہے. کیسے؟ اے جڑا سارے دس دی پھرتی میں ٹاڑی ہیں. یار تمہارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹاڑی ہے. تو میں بھی کہندا جدوں بھی انہیں سر ماریا سامتے ماریا. یار ایکٹر تو تھا نا. وہ فٹے من لائن لوے مولا دی ذات. تو خانہ ہی خراب ہونا ٹرمپ. میرے ہسبینڈ تو پہلے ڈانسر بھی تھے. بتائیں نا, یہ پرفارمنگ آرٹس ہے, ماڈرن ٹائم ہے, کیا ہو گیا آپ میں وہ کو؟ جاب لینا ہے. چودھری صاحب آپ کی بیگم پرائیڈ لے رہی ہیں آپ کے ٹیلنٹ میں, آپ کتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب جی ایسے ہی کہتی, مذاق کرتی تھوڑی جی. میں تہن دسیا نا, یعنی آپ ناچے نہیں تھے. آپ نے ڈانسر کہا نا, انہوں نے کی ناچے نہیں تھے. اچھا بتائیں بزنس کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بھاجی الیکٹریشن بھی ہوں. اچھا, ہاں جی میں پانڈے بھی دھوتے. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس ٹائم تو 2-4 کام ہی نے, گوشت نوں میرے کو. ہاں جی نال سودا سلوا آٹا اوٹا, اچھا نال الیکٹریشن کا کام بھی کر لینا. آہو پھر لوگوں نے گھر دھوتے جا کے.
घर धोते रहे आप। ये कुत्ते भी धोते रहे हैं। मेहनत करते हैं हम, क्या हो गया? करते हैं नहीं, करता था बेवकूफ औरत। 2 मिनट के लिए जिप योर लिप हो जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं, देखें वो कितनी ऑनेस्ट हैं, कितने सच्चाई से बता रही और हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? हाँ। देखिए, अब आप एक कामयाब आदमी। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2.5-3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਮੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। अच्छा, एक ये रीजन भी है, याद रखिएगा कि ये भी बहुत खलते हैं। आपका कसूर यही है शौकत साहब जी, कि आप मिलियनर हो गए। लेकिन हमारे बच्चे जो अमेरिका में पढ़े उनका क्या होगा? अब ये मुझे क्या पता, आप बताएं। ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ। ओए, क्या ਆਹੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ। मतलब? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਐ ਡੈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡ ਨੇ। ये मैं भी बड़ा सोची, उन्होंने बहुत चपेड़े मारनी है इनको। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ। नहीं, खुशी का इसमें क्या आलम है? ਚਪੇੜਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵਸੀਮ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। एटीट्यूड में आ गए थे ना कि अमेरिका जा रहा हूँ। ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਸਪੀ ਹੋਇਆ। ओए, ओहो, अच्छा यानी आपको अमेरिका से निकलने का गम नहीं है, आपको परेशानी पाकिस्तान जाने की है। ਆਓ ਯਾਰ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬਲੌਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। मुस्लिम ब्लॉक बन रहा है। और तो किसी और मुल्क भेज दियो। आप चले जाएं युगांडा। तो आप फैसलाबाद में हलाल मार्केट क्यों नहीं खोल लेते? ए बेवकूफ औरत, उत्थे पहले ही हर शय हलाल है। वाकई वहां पे क्या जरूरत है? उत्थे गोश्त हलाल, चिकन हलाल, हर शय हलाल। हाँ जी। उत्थे ते करप्शन हलाल है। ओए, व्हाट अ पिटी। कैसा हशर कर दिया हमारे मुल्क का इन बदबख्तों ने। फिर तो हम कोई काम नहीं कर सकते। आप फिर कवाल पार्टी शुरू कर देना। यार इसमें क्या है? तुम्हें पता कव्वाल कितना पैसा कमा रहे हैं? बड़ी वेले होती हैं, 10-10 की इकट्ठे करो, इतने पैसे हो जाते हैं। हाँ जी, पिछली बार मैंने 6 बोरे हुए सी, 3400 निकले 10 वाले। आप ये देखें आपकी बेगम कितनी साबिर और शाकिर है। ये टीवी ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चल शौकत, मुझे मजा आया वैसे आपसे मिलकर। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਹੀ ਸੱਦ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ओ, यहाँ मामलात उससे भी ज्यादा हैं। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? यहाँ भी यही सिलसिला है। ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਿਆਮੀ ਬੀਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? मैंने तो यहाँ पे टेम्पा बीच भी देख रखी है। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? फ्लोरिडा में। और कहाँ? ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ। वो ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई है। ਬੌਂਡਾਈ ਬੀਚ। हाँ जी। ਕੀ ਬੀਚ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अब हमारा क्या होगा शौकत? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੌਂਡਾਈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ? किसका? ਬੌਂਡਾਈ ਬੀਚ ਦਾ। वहां भी यही मसाइल हैं ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी। अगर आप वहां पे मिलियनर हैं और पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ। नॉन ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो फिर आपको वहां से यूं निकाला जाएगा जैसे मक्खन में से बाल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? आप वापस चले जाएं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਡਾਰ। क्यों जी? अच्छा, ये भी आपकी तरह ही है। हाँ मेरी कज़न है, ये एमी मोसेस बनी। आप बहुत अच्छा तबला बजाउंदी। मेरा बचपन का प्यार है। एक कख भी नहीं सी हुंदी, ना मैं कख हुंदा सी। फिर कखों लख होए, लखों बिलीनियर होए, फिर मिलीनियर होए। हाँ हुण मेरे माशाल्लाह उत्थे 6 दुकानां ने भाजी। तो आफ्ताब साहब हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो बेच दो ना, बेच के चले जाओ। यार कित्थे बेच के? वो कहते तुहाडे कोल खोह लैणी है। कैसे खो लेनी है? ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿਣਗੇ 2 ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, 1.5 ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बता तो रही हूँ, वापस चले जाएं। वापस नहीं मैं जाना। वहां सेटल होने के लिए तैयारी करें ना। नहीं कोई तैयारी नहीं करनी मेरे पास जॉब कर लो। है। माइंड बन रहा है इसका है। एज व्हाट, ये तो पूछें। कोई मसला नहीं, हर्ष है। जी जी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, आ जाना, वो तुमसे रब्ता करेंगे वहाँ पे अवान साहब। ओडीसीओ? हाँ जी। फिर वही करेगा। वो वही करेगा और कौन? या फिर हसीब करेगा। हसीब आ गया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज बैक। चलो शुक्र है। उसने भी एक खामखा की पी काटी है। सर वैसे बेकसूर ही था वो। नहीं, बेकसूर नहीं कह सकते आप। हमाकत की थी उसने, हमाकत, गलती। कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था, गुनाह नहीं किया था। ये खालिस्तन हमाकत के जुमरे में आता है। लाइल्मी, जहालत। तो दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इतना रगेदें, इतना जुल्म किया उसके ऊपर। बाकायदा जुल्म किया, तशद्दुद किया।
تو بدلا لینا تھا نا کچھ لوگوں نے اپنا, لیکن اس کا قد اور بڑھ گیا. اچھا لمحہ ہو گیا ہے. قد مطلب عزت اور بڑھ گئی ہے. ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ. ਹੋਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਆ. بس ٹھیک چل رہی ہے الحمدللہ. ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਮਾਹੌਲ. نہیں بالکل نہیں. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨੀ ਦੀ. ਨਹੀਂ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣਾ. ہاں جی کوئی پریشانی نہیں, ਅੱਛਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣਾ کوئی پرابلم. ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ کپڑے نہ میں پہلے دھوتا تھا نہ اب دھونے پڑتے ہیں, ਉਂਝ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ. کوئی اور دھو دیتا. ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੋ ਲੈਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲੰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ. نہیں ویسے آپ اتنے ریلیکس کیسے رہ لیتے ہو؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر ڈپریس ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے امریکہ جب میں رہتا تھا میں کوئی ایسے جابز نہیں کرتا تھا, کچھ بھی نہیں. نہ گروسری کرتا تھا, نہ صفائی ستھرائی, نہ استری, نہ دھلائی, ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ. نہ ایک کام میں کرتا تھا جو کوئی اور نہیں کرتا. بارٹر کیا؟ یعنی ٹریڈ کرتے تھے, ایک چیز آپ کریں گے اور نہ میں صرف کوکنگ کرتا. نا آپ سب کے لیے کوکنگ کریں گے, باقی سارے کام آپ کے لیے کریں گے. جی سارے میرے لیے کرتے تھے, دیٹ واز دا اس بارٹر. لیے کہ انجوائے کرتے تھے. ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پکائی گئی لاتعداد چیزوں میں سے سر فہرست گوبھی گوشت تھا. کمال کی, اللہ تعالیٰ برکت بھی اس میں ڈال دیتا تھا بہت زیادہ. تو سارے آپ کے روم میٹس ہاؤس میٹس دیسی تھے؟ سارے دیسی تھے, اور گوبھی گوشت میں نے انگریزوں کو کھلانا تھا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں. ਛੱਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ. ਕੱਲ ਕੀ ਖਾਦਾ. پائے. ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ. یہ میرے ہمسائے ہیں طارق ڈار صاحب. ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਧੋਬਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ. ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ. ਮਜਾਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ. ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੇਜਾਂਗਾ. ایسا کیوں؟ ਰੰਗੀਲਾ ਖਜਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. اوئے, ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਸਤਰੀ ਮੰਗ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਗ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਾਉਂਡ ਮੰਗ. پہلے دن ہم سایوں سے 3 پیاز لے آئے, کوئی بات ہے کرنے والی؟ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ. ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ 3 ਪਿਆਜ਼. وہ 3 تلوار ہے. समंदर पार. ویلکم بیک. خدین حضرات, ہمارا سیشن ہے کوشچن آنسرز کا, اور سوال لیں گے سب سے پہلے ادھر سے. جی جناب. میرا یہ سوال ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں کہ پاکستان میں غریبی کیسے ختم ہوگی؟ بظاہر یہ آسان, سیدھا, سادہ, عام فہم سوال ہے. اس کا جواب انتہائی انٹریکیٹ ہے, انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن سم ہاؤ اس کے اوپر مجھ جیسوں کی مشق سخن اتنی ہو چکی ہے کہ گزشتہ 15 سال سے اس کا پرچار کر کر کے, اس کی تبلیغ کر کر کے کہ خدا را ان چیزوں پر غور کر لو. عقل کے اندھو, اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا شوق ہے تمہیں, لیکن تمہارا جو اصل مقصد ہے اس سے تم روگردانی کر رہے ہو, یہ نہ کرو. اب پوچھتے ہیں اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ بہت سو کو تو یہ بھی نہیں پتہ. اصل مقصد یہ ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک منصب عطا کیا ہے تو اس کی مخلوق کے لیے کچھ بہتری کرو, کچھ بھلا کرو, ان کے حالات تبدیل کرو. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غربت ختم کرو. ایک بہت بڑا بحران اور پرابلم وہ غربت ہے جو بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے, اور ہیلتھ ریلیٹڈ, ایجوکیشن ریلیٹڈ, سوشل, پولیٹیکل, ہر طرح کے مسائل کا جب آپ منبع دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں غربت نظر آئے گی. ایون اخلاقی گراوٹ جو ہمارا اولین مسئلہ ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو غربت نظر آئے گی. کرائم کی بہت بڑی موٹیویشن, اس کا بہت بڑا محرک آپ کو غربت نظر آئے گی. اب اس کے جو ریسیپی ہے یہ تو میں آپ کو 11-12 پوائنٹس ہیں یوں بتا دوں, لیکن جب اس پر عمل کرنے لگیں گے تو وہاں پر ایک چیز چاہیے سنسیریٹی, دوسری چیز چاہیے کیپیبلٹی, تیسری چیز چاہیے انٹیگریٹی. یہ 3 چیزیں اگر نہیں ہیں تو اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ چونکہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اس لیے آپ نے یہ پوچھا. آپ کا دل پرسوز آپ کو مجبور کرتا ہے, خاص طور پہ پاکستان کا جس کو بھی خیال آتا ہے دیار غیر میں بیٹھ کے, اور وہ بھی یورپ میں بیٹھ کے جہاں ایفلوئنس ہے, جہاں ہیو ناٹس کی نسبت ہیوز زیادہ ہے, تو ان کا دھیان اپنے ملک میں جاتا ہے کہ یار یہ سب کچھ اگر وہاں ہوتا تو کتنا فرق پڑتا. اب بنیادی ایشو یہ ہے, لوگوں کے بھی کان پک گئے ہیں سن کر, لیکن وہ کان نہیں سنتے جن تک ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یا کرپشن کر لو یا نا اہلی کر لو, تم دونوں کرتے ہو, تم کرپٹ بھی ہو, تم نا اہل بھی ہو.
یہ بہت زیادتی ہے. اچھے لیڈرز بھی ہمیں میسر ہوئے ہیں، لیکن اب ان کا پرابلم یہ ہے، ان کا بنیادی ایشو یہ ہے کہ ان کو اس کا فہم ہی نہیں ہوتا. نہ انہیں مائکرو اکنامکس، نہ میکرو اکنامکس، نہ ڈیولپمنٹ اکنامکس ان کو نہیں پتا ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مسائل جو ہے نا یہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، میں محلے میں رہتا ہوں، مجھے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے. بھائی یہ آپ بنیادی ایشوز تو ریزالو کر سکتے ہیں، ایجوکیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ایون ہیلتھ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. معیشت جو ہے نا ایک دفعہ خراب ہو گئی تو سمجھیں MRI مشین کا جو کوئی سافٹ ویئر ہے وہ اڑ گیا، اس کے بغیر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ بلانا پڑے گا. اب یہ بات کافی نہیں ہے کیونکہ یہ تجربے بھی کوئی بڑے کامیاب نہیں ہوئے. یہاں لیز ٹرس نامی وزیر اعظم ہوتی تھیں، ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بہت بڑا چیمپئن معیشت کا اپنا ایک ڈارک ہارس کے طور پہ ایک بندے کو لے کر آئیں کہ جی یہ معیشت آپ کی ود ان ڈیز بہترین کر دے گا. اس بیچارے نے ود ان 40 ڈیز رئیس کسر بھی ختم کر دی. برطانیہ کی وہ معیشت جس کو اصل جھٹکا لگا تھا کووڈ-19 میں، یہ اوورال پوری دنیا کو اس کا صدمہ، خاص طور پہ نارتھ امریکہ اینڈ یورپ، تو رئیس کسر آپ کے فائنینشیل ایکسپرٹ تھے، انہوں نے نکال دی. اب اس میں اکیلا کووڈ-19 نہیں ہے، کووڈ-19 نے تو سمجھیں لاسٹ نیل ان دا کافن کا کام کیا. آغاز ہوا تھا 2008 سے. یہ جو کریڈٹ کرنچ اور دیگر معاملات جس کے ساتھ منسوب ہے، بہت بڑا یہ کرائسس تھا، اور اس کی لپیٹ میں صرف یورپ نہیں پوری دنیا آئی تھی. دبئی میں بدترین حالات ہم نے سن رکھے ہیں، امریکہ نے فیس کیا. اس کے بعد بریگزٹ واز آلسو اے ہیوج ایشو، اور رئیس کسر نکال دی یہ کووڈ-19. اب اس میں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں، تھیوریٹیکلی آپ کو چیزوں کا بہت پتہ ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس مخصوص معاشرے میں، اس مخصوص سوسائٹی میں یہ پرابلم کس طرح ریزالو کر سکتے ہیں ہم، اس کی آفٹر میتھ کیا ہوگی، آنے والے دنوں میں پروجیکشن کیا ہوگی، کیا کیا چیزیں اس کو کس کس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہیں. یہ بہت انٹریکیسی اس میں انوالوڈ ہے، بہت پیچیدگی انوالوڈ ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف ایکسپرٹ کے ساتھ ود ان نو ٹائم معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. یہ سلو گریجول پروسیس ہے، اور آج کرنا شروع کریں گے. میں اصل سوال کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں صرف بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ جب آج اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے نا، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ میریکلز ان منتھس اور ایئرس، ایٹ لیسٹ اے ڈیکیڈ. تب جا کے آپ کو. چائنا راتوں رات ارب پتی نہیں ہوا، بہت غریب اور بڑی پسماندہ معیشت ہوتی تھی. ماؤ نے کچھ نہیں دیا معیشت کو، چوئن لائی نے کچھ نہیں دیا. انہوں نے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ دیا، جس کو آپ ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، کہ ایک ورکنگ حکومت دی آپ کو. آگے اب آپ جس طرح مرضی آرٹ، کلچر، لٹریچر، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ اکانومی، وہ اللہ نے ان کو ڈینگ زیاؤپنگ جیسا ایک انتہائی لاجواب آدمی دے دیا. اس نے کہا وائی ناٹ پیپسی کولا، ہمارا کیا نقصان کیا اس نے. کیپٹلزم کی اچھی چیزیں پکڑو، سوشلزم کے ساتھ مکس اینڈ میچ کرو، اور انہیں بھی بیٹ کرو. اور یہی کچھ کیا اس نے. اس نے کہا جب تک کمپٹیشن نہیں آئے گا، امپروومنٹ نہیں آئے گی. تو آج جو کچھ ہے اس کی بنیاد ڈینگ زیاؤپنگ کی. اسی طرح انڈیا آ جائے، انڈیا اس سے بھی بدتر تھا، ہم سے بھی گیا گزرا تھا. انڈیا میں تو ٹوائلٹ کرائسس ہی نہیں ختم ہوتے تھے، جو اب بھی ہیں، لیکن اس وقت تو بدنام تھا انڈیا. اللہ نے انڈیا کو نرسیما راؤ دے دیا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں. اچھا، اس بیچارے نے کبھی ڈبوں پہ اپنی تصویریں، کبھی بریانی کے پیچھے اپنی تصویریں، کبھی کسی بینر کے اوپر اپنا نام نہ دیا، کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا. اس کا مقصد تاریخ میں زندہ رہنا تھا. ان بدبختوں کا جو ہم پر جونکوں کی طرح مسلط اور چمٹے ہوئے ہیں، ان کا مقصد صرف آج میں، یہ لمحہ موجود میں رہتے ہیں. انہیں نہ ماضی کا پتہ ہے، انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آئے اور کیا تھے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کدھر ہے. تو ہماری ٹریجڈی چمک ہی ہے. نرسیما راؤ، اگر آپ آج کسی اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس سے پوچھے
تو اسے شاید پتا ہوگا. عام بندے سے رینڈملی پوچھیں گے کہ 2-3 وزراء اعظم کے نام بتاؤ تو اندرا گاندھی کا نام لے دے گا, 1-2 اور دے دے گا. جبکہ نرسیما راؤ کی کنٹریبیوشن ایز پرائم منسٹر جواہر لال نہرو سے لے کر اب تک نمبر 1, اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا شاگرد بڑا لاجواب آدمی اکانومسٹ منموہن سنگھ, اس کو مل گیا وہ ایک ایکسٹینشن. دیکھو معاشروں کی خوش قسمتی دیکھیے کہ ایک ٹیکنیکل ریزن کی بنیاد پر سونیا گاندھی وزیر اعظم نہیں بن سکی. اگر وہ بن جاتی تو منموہن سنگھ کی باری نہ آتی, وہ صرف منسٹر فار فائنانس ہوتا یا وہ بات نہ ہوتی. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ کام کیا جو اب میں بتانے جا رہا ہوں, ریسیپی کہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے معاشرہ, غربت ختم کرنی ہے. نمبر 1, پہلی فرصت میں IMF سے نجات حاصل کریں. یہ تھا اس کا پوائنٹ نمبر 1, اور کہتا ہے یہی میرا پوائنٹ ہے, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کرنا. اگر میں یہ کر گیا تو تاریخ مجھے یاد رکھے گی. اس نے یہ کیا. اب IMF وہ ساہوکار ہے, میں نے چند دن پہلے کہا تھا, جو جان بھی نہیں چھوڑتا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھ سے میرے کلچز سے تم نکل نہیں سکتے. کیوں؟ میں تمہاری غربت دور کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں, میں تمہیں پولیٹیکل کلچز میں رکھنے کے لیے, اپنے سیاسی جپھے میں رکھنے کے لیے, تاکہ تم مرہون منت رہو, زیر بار رہو, تعمیل ارشاد کرو ان کی جنہوں نے IMF بنایا. اس لیے نکل نہیں سکتے تم. کیا یہی بات فرعون رمسیس نہیں کرتا تھا؟ مطلب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو یار, یہ تمہارے کام آئیں گے, تمہارا ایگریکلچر سنبھالیں گے, سارا کچھ کریں گے, ان کو سٹیزن بنا دو, یہ کہیں نہیں جاتے. نہیں, یہ میرے غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلامی پر اکسانے اور اس کا تسلسل قائم رکھنے کا دوسرا نام IMF ہے. اس سے نجات کریں. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا. اب آگے آئے بچت. بچت از نمبر 2. کبھی غور کیا کہ ہم بچت کرتے ہی نہیں ہیں, ہمیں بچت کرنی نہیں آتی. آپ وہاں پر خرچ کریں, ضرور کریں, لوگوں پہ خرچ کریں, فلاح پہ, بہتری پہ, وہ اپنے ڈیویڈنڈس لائے گا. لیکن وہ خرچہ جو نان ڈیولپمنٹ, بیکار خرچہ, لوکل انڈسٹری اور لوکل مصنوعات کو فروغ دیں. مت جائیں لمبی چوڑی V8 بنانی ہے نا, V8 بنانی تو آپ اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں. سٹارٹ کریں انجن سے, باڈیاں بنتی ہیں آپ کے یہاں, بہترین بنتی ہیں, وہ سارا کچھ کریں. کوئی بڑی گاڑی, کوئی بڑی چیز, ایون اسلحہ, وہ خود اگر آپ JF-17 تھنڈر بنا سکتے ہیں, اگر آپ ہائپر سونک میسلز بنا سکتے ہیں, تو بھائی یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے, یہاں پہ دیکھیں آپ, نااہلی تو ہے ہی, یہاں پہ کرپشن کی بو بھی آئے گی آپ کو کہ یہ چیزیں امپورٹ ہوں گے تو کرپشن کا پیڑ پھلے پھولے گا. تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی. آنے والے دنوں میں یہ تھنگ آف دا پاسٹ ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. ریسٹ ایشورڈ کہ یہ ماضی کے مزار بننے والے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. میجر امپورٹس کو روک دیں. ایڈیبل آئل نو, تیل نہیں ہے نا میسر, یہ بنولا ہے آپ کے پاس, اس کی ترویج کریں, اس کو عام کر دیں. آپ سن فلاور کی طرف آئیں, کنولا کی طرف آئیں. میں تو بنولا سے شروع کر رہا ہوں, کنولا پہ آ جائیں. کنولا تو بہترین ہے. نہیں کریں گے تو میں آپ کو بنولا کھلاؤں گا, بھلے سے اس میں ہیک آئے یا بو آئے یا جیسی بھی ہے, جو کاٹن سے نکلتا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا امپورٹ بل ہے آپ کا, اور آپ ایک غریب ملک ہے. موج کر جاتا ہے فار ایسٹ کہ جی ملیشیا کو آپ عیاشی کروا رہے ہیں, آپ کے پیسوں پہ وہ پل رہے ہیں اور ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. چائے نہیں آپ کے پاس, مت پئیں چائے, کوئی موت نہیں آئے گی. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بھاری ہاتھ کے ساتھ, سخت ہاتھ کے ساتھ ٹریٹ کرنا پڑے گا. بڑی نرمی اور محبت کریں عوام کے ساتھ. لیکن عوام جب بندے کی پتر نہ بنے, جب اس نے کہا کہ میں نے 7 بجے کے بعد بھی لائٹیں آن رکھنی ہے اور اپنی دکان کھلی رکھنی ہے, تو پھر پٹھا ٹانگ دیں اس کو, پھر کوئی نرمی نہ کرے, پھر وہاں پہ ہٹلر بن جائے. ایک دن, میں کہتا ہوں صرف ایک دن, کوئی تگڑا بندہ کرنے والا ہو, ان کی مجال نہیں ساری عمر اگر یہ کبھی نام لے جائیں دکانیں کھولنے کا. آپ لائسنسز کینسل کریں, ان کو اندر کریں. یہ بندے کے پتر اگر کرنے والے ہو نا, تو یہ گز کی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے, ڈگر پہ آ سکتا ہے 1 مہینے کے اندر اندر. لیکن اس کو 10 سال پھر دیں, اس کے بعد اپنے آپ کو کمپیئر کریں ود
کوریا. اینڈ آئی ایم ناٹ ڈن یٹ, ابھی آدھا پڑا ہے. ابھی ریسیپی میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد, یہ جو ڈگری کا ماحول ہے نا, ڈگریاں بانٹتے ہیں یہ جو ادارے پیسے بٹورنے کے لیے. جی منڈے نے بی اے کراتا ہے, منڈا بی اے کر کے پھر برڈن کا برڈن ہے, جاب کس نے دینی اس کو, بی اے کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان سے پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بھیجتے تم, کیا بیماری پڑتی ہے تمہیں؟ بیسک ایجوکیشن اس نے اسکول سے لے لی, میک ہم اے ویری گڈ کارپینٹر, این الیکٹریشین, اے ٹیکنیشین, ہیلتھ ورکر کیوں نہیں بناتے آپ اس کو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کی باہر کتنی ڈیمانڈ ہے؟ آپ کہیں جی میں 30,000 بندے سالانہ ہیلتھ میں بھیج رہا ہوں باہر, وہ سارے کا سارا آپ کی فورن ریمیٹنس ہے. اسی طرح میں موٹر مکینکس بھیج رہا ہوں, اسی طرح میں پینٹرز بھیج رہا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریکوڈک سے بڑی کان دے رکھی ہے صحت مند نوجوان لیبر کی, بیکار پڑی ہوئی ہے, ضائع ہو رہی ہے. اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ اگر غور کریں تو یہ تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں, میری فنگر ٹپس پہ ہیں, تو یہ بدبخت جو یہ ہاتھ میں ڈول پکڑ کے جو مانگنے چلے جاتے ہیں کہ میں مانگنے والا تو نہیں ہوں, تم مانگنے والے ہو, تم پیدائشی ٹھگ ہو, چور ہو, مانگتے ہو ہمارے نام پر اور کھاتے ہو خود. یہ خیال کسی کو نہیں آیا. آگے آئیے. اور بچت کا جہاں میں نے گزارش کی ہے اس پہ غور کرتے ہوئے ذرا دیکھیے کہ بچت کس طرح کی. بچت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے آئے تو آدھے خرچ کر لیے آدھے رکھ لیے. اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھے, دیکھیں بچت کتنی ہوتی. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں نا, ویسے بھی آپ کا فرض ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھے. اچھی گڈ کوالٹی فوڈ کھائیں, ضروری نہیں کہ مہنگا فوڈ ہی, گڈ کوالٹی چیزیں جب آپ استعمال کریں گے آپ کم بیمار ہوں گے. پولوشن ختم کریں, انوائرمنٹ کا خیال رکھیں, اسموگ سے جان چھڑائیں, یہ گیسٹرو شیسٹرو ختم ہو جائیں گی. فطرت کو مت چھیڑیں, نیچر کو مت چھیڑیں. ٹیکنیکل لیبر ایکسپورٹ کی بات میں کر چکا ہوں. ہیلتھ ورکرز بھیجیں باہر, موٹر مکینکس بھیجیں, پلمبرز بھیجیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا نیم البدل اے آئی نہیں ہوگی. اے آئی سے یاد آیا, آئی ٹی پہ زور دیں, اے آئی پہ زور دیں. ٹورزم کو ڈیولپ کریں. ہیلتھ ٹورزم ایک چیز ہے, ریلیجس ٹورزم ایک چیز ہے. ہیلتھ ٹورزم ہے کہ آپ کے ہاں کڈنی کا علاج بہترین ہوتا ہے, ڈاکٹرز بہترین ہے, ڈاکٹرز کو سپورٹ ملے. ٹرکی آلموسٹ $2.5 بلین صرف ہیلتھ ٹورزم پہ کماتا ہے. اب اس کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے, بڑا لمبا چوڑا کام. اس کا ایستھیٹکس, تو کڈنی, نیفرولوجی بڑا کام ہے, بڑا کام ہے اس میں. کارڈیولوجی میں بڑا کام ہے, آنکالوجی میں بڑا کام ہے, بڑے سے بڑے ماہرین ہیں اچھے. پھر کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آج بھی آپ کا جیم سٹون ضائع ہوتا ہے, بلاسٹنگ آج بھی ہوتی ہے. یعنی آپ کا زمرد نکالا جا رہا ہے ڈائنامائٹ کے ساتھ, وہ کیا بچے گا کہ 10% بچتا ہے, 90% ضائع ہو جاتا ہے, چورا بن جاتا ہے. کیوں؟ آسان کام ہے نا, ٹیکنیکل کام ہم کہاں سیکھیں. پھر جیم سٹونز اپنے قابو کریں, ضائع ہو رہے ہیں, کرائم کا شکار ہو رہے ہیں, سرقہ ہو رہا ہے, چوری ہو رہا ہے, کرپشن کا شکار ہو رہے ہیں. ہربز پہ زور دیں. آپ کے ہاں ایسی ایسی ہرب ہے جو عجیب عجیب بیماریوں کا علاج ہے, ان کو باٹل کریں, پروسیس کریں, فنشڈ گڈز بنائیں, ایکسپورٹ کریں. ان لیس دین 10 years اگر آپ بیٹ نہ کریں کوریا کو تو پھر جو سلوک چاہے ہمارے ساتھ کر لیں. اس لیے آج آپ کا ایک ہی سوال جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے سیگمنٹ کا ٹائم اس نے لیا ہے, لیکن بہت سو کا بھلا ہو جائے گا. Continuous رات will take a break. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحبہ, خبر ہے کہ بھارت میں 20 سال تک نیہا بن کر رہنے والا بنگلہ دیشی شہری عبدالکلام گرفتار. بیچارے پہ مجھے بہت رحم آیا. ویسے کو بڑا مجبور ہوگا, 10 سال کا تھا اور آ گیا انڈیا, اور پھر یہیں رہتا رہا ہوگا نا, آڈ جابس کر رہا ہوگا, یتیم ہوگا, پتہ نہیں کیا اس کی ڈیٹیلز کوئی نہیں ہے. تو اس وقت کہتا بالکل ینگ تھا, چھوٹا سا تھا جب 10 سال کا بچہ. ہاں, تو 20 سال مہاراشٹرا میں رہا ہے, بامبے, تو فلم نگری وغیرہ ادھر ادھر, وہ جو ہوتے ہیں نا بغیر کام کے اسٹوڈیو کے پھیرے لگانے والے, ان میں سے ایک ہوگا. اور پھر چلا گیا بھوپال, وہاں جا کے سیٹل ہو گیا. اچھا. اب کہانی یہ ہے کہ
इसने बड़ी महारत से अपना पासपोर्ट भी बनवाया एज नेहा। ट्रांसजेंडर अपने आप को ना कि फीमेल, ये उसकी अपनी सवाबदीद होती है ना कि वो आप जो कहलवाना चाहें अपने आप को। मैंने कहा जी मेरा नाम नेहा है और मैं ट्रांसजेंडर हूँ। पासपोर्ट बनवाया, वोटर्स आईडी बनवाई, राशन कार्ड बनवाया, आईडी कार्ड बनवाया, सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, डॉक्यूमेंट्स उसके बने। लेकिन इतनी मजबूरी क्या थी कि अब्दुल कलाम से नेहा बनना पड़ा? क्या असल में ट्रांसजेंडर है? नहीं है ना, ही इज अब्दुल कलाम। तो फिर क्यों? नो जॉब्स फॉर अब्दुल कलाम्स, a lot of jobs for Nehas. Try to understand. It was a kind of a convenience. अच्छा, यानी प्रॉपर पेपर वर्क के साथ। तो जी जी जी। फिर गिरफ्तार कैसे और क्यों हो? बस ये यकीनन मुखबरी होगी, किसी साथी ने की होगी, नाराज होके किसी ने, दुखी होके, उससे दिल बर्दाश्ता होके, वरना इतने साल, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी प्राइवेट। किसी को क्या पड़ी है कि बताता, फिर ये कोई बड़ा ही करीबी सर्कल का कोई आदमी हो सकता है, उसने मुखबरी कर दी। तो उन्होंने बाकायदा खुफिया ऑपरेशन करके उसको पकड़ा है और उसने कह दिया कि जी मैं मजबूरन नेहा बनाऊं। तो इसकी कोई सज़ा है? अब ये तो अदालत पे डिपेंड करता है, सज़ा तो है। देखें जी, इसमें साथ 2 बंदे भी पकड़े गए हैं जिन्होंने इसको हेल्प की डॉक्यूमेंट्स बनाने में। तो जो दफ़ा लगाई ना उन दोनों पे, इस पे तो है ना कि जालसाजी जी, फेक आइडेंटिटी, तो उन पर लगाई है कि फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के और रियासत को खतरे में डालने पे। वो कैसे? आप जब फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर एक हमसाया मुल्क के, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, आपने तो उसको, इवन नेपाली हो अगर, उसको फॉरेनर को भारतीय बना दिया, भारतीय बनाया, तो यू पुट द स्टेट इन जेपर्डी। तो सर मतलब इसने कोई गलत काम भी किए या बस जैसे नेहा प्रोफेशन ही अपनाया? बस प्रोफेशनल ही नेहा करके बेचारी और जॉब्स करती होगी जिस तरह भी है। पायन ओहो, ये हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ओह, तो आप है अब्दुल कलाम उर्फ नेहा? है मैं पट्टी दी बन्नी है बंडाना है। हाँ जी हमें पता है बनना। और की हाल चाल? ठीक। फंस गया इन्हें फसाया मैनू। ये हमारे पास काम करता था या पता नहीं करती थी कमबख्त। बहुत अच्छे मैडम, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ खिदमत की थी, इस तरह तो ना करो। की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? तुम बोल किस तरह रही हो? उस तरह बात कर लेते जैसे पहले करते थे। मैडम आप जल्दी बताए ना मैंने, और मैं की करा, फड़िया गया वहाँ। तुम नेहा बने क्यों? मैडम मजबूरियां करांदियां ने, मैं कोई शौक ते नाल नहीं बनी। दस्या ते है पाइन हलाकू खान ने इस किस्म दी वेस्ट कोट पाई, अल्लाह दी कसम। ये मेरी गल हो रही। आल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस से हो जाए चीफ गेस्ट होता है। अच्छा ये बताइए आपको शक कैसे हुआ कि नेहा नहीं अब्दुल कलाम? मेरे खिलाफ खुफिया ऑपरेशन होया। नहीं तो तुम्हें शक नहीं पड़ा? मैनू की पता सी उन्हें छापा मारना है। किसी का की जानता सी, यकीन करो मैं सुख दे नाल जॉब कर रही सी। इन्हां कोलों पूछो मैं इन्हां दी जॉब कैसी करदी सी। कुक तो बहुत अच्छी थी ये। भाई बंगालियों से अच्छा कुक कौन हो सकता? हाँ 2 काम बंगालियों पे खत्म है, क्या? कुकिंग एंड म्यूजिक। कमाल। इस किस्म दे तानू आलू बैंगन खवावां विच खट्टी अच्छा इमली मैंने पा के, जब तस्करा सुना विच है, खट्टी इमली पा के, जेडी खट्टी इमली जुड़ी नहीं हुंदी 4-5 गिटका, ओ वाली डॉक्टर साहब। मैंने जब आपसे तस्करा सुना ना आलू बैंगन का ही सुना। मैं उस दिन भी ये जो आपकी बाजी है ना उनको यही कह रही थी। आलू बैंगन पड़े हैं थोड़े से खाने, इतने से पड़े हैं बड़े मजेदार। अब वो जो मैंने भेजने थे ना इनके यहाँ पाए, वो कैंसिल। कादली कैंसिल है? बस अब नहीं। की मतलब? मैंने कितनी दफा कहा कि आलू बैंगन मुझे भेजो। नो पायस, ओके यासर, नो पायस फॉर देम। झूठ बोल रहा है सर, नहीं बने हुए। मुझे तो इतना अजीब लग रहा है कि तुम मेरे घर नौकरी कर रही थी, पता नहीं कर रहा था, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। मेरे मियाँ ने इसको देख लिया ना तो शूट कर देना है। ताड़ी जिन्नी मैं खिदमत की थी ना किसी ने भी नहीं की थी। की होया जे मैं बंदा हो गया ते हुण मैं किहड़े पासे जावां? जेल च नहीं मैं जाना आफ्ताब भाई, उत्थे तौबा कैदी है जेडे ना मुराद हुंदे ने उन्हां नूं ते भी नहीं डर हुंदा परचा हो जाएगा। उन्हां नूं किहड़ा लत्थी चढ़ी हुंदी। मैंने तुम्हें कितना वफादार और ईमानदार समझा था। कई बारी मैं शैतान नूं गालां कढ के दौड़ाया है। दफा हो जा लानतिया। क्या मतलब? मेरे नेड़े ना मैं बड़े कमज़ोर ईमान वाली हैं, यकीन करो मैं बड़ी वफा कटी है तुहाडे नाल। लेकिन तुमने धोखा दिया हमें। कोई धोखा नहीं दिया। कभी आपको फील हुआ मैंने धोखा दिया? क्या क्या सोचा था हमने? डॉक्टर साहब हम प्लान कर रहे थे कि इसकी शादी कर दें। ते कर दे, हुण की हो गया? मैनू मौत आ गई है। पर नबेड़ो गल नूं। मेरा हुण बढ़ना की आफ्ताब? सिर्फ और सिर्फ जेल। जेल मैं नहीं जाना। कम अज कम 5 साल तुम जेल जाओगे।
आप छोड़े ना, माफ़ कर दे, अब तो चुप करके लगे रहो, वैसे ही काम करूँगी जैसे पहले थी। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब मेरी सिफारिश करें। नहीं, वैसे आपने दिया तो धोखा है। देखिए, लड़की बन के किसी के घर में रहना ये बहुत गलत बात है। आज तक कोई शिकायत इनसे पूछे, कोई मर्दों वाला कोई काम मैंने किया हो? वैसे वाकई कभी कोई शिकायत हुई आपको इनसे? शिकायत क्या, मैंने पता नहीं कैसी अपनी पर्सनल लाइफ की बातें इसके साथ शेयर की। ये लड़का है। असल है इस गलों मैंने माफ़ नहीं कर रही, कोई बात करें, कुछ समझाए माशाल्लाह। तो आप बांग्लादेश वापस क्यों नहीं चले जाते? उत्थे की रह गया बांग्लादेश, साड़ी हुकूमत ही चेंज हो गई। मेरा बहनोई सी सीना वाज दा बाडीगार्ड सी, मार सुटिया सी, पैंट ला के उत्तों सुटिया उन्हें थल्ले। गोली मार दी? नहीं गोली नहीं, लित्तरा नाल। मेरी ब्रेसलेट वापस करो जो मैंने तुम्हें दी थी। ये ब्रेसलेट इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। बड़े बड़े मैंने काम किए, यकीन करें डॉक्टर, सारे काम मैंने इनके किए, भूल गई हैं जी। वो तो आपने किए होंगे, लेकिन वो जो एक धोखा था ना, वो सब पे भारी है। कोई धोखा नहीं, मजबूरी, बेरोजगारी। सच बोल के कर लेते तो शायद वो फिर भी आपको जॉब दे दे। साडा खानदान बड़ा ही गरीब सी आफ्ताब भाई। एक झोंपड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 16 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं तो इतने ज्यादा लोग? ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੱਛੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਨੰਬਰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। हाँ, मेरे छोटे भरा की शक्ल भी डमरे वर्गी। डमरा? डमरा इज अ फिश। ये जो रहू है ना, रहू को डमरा कहते हैं। एडी कुंदी है डमरा? नहीं नहीं, बहुत बड़ी बड़ी होती, वो खग्गा होती है। अच्छा, मैं सिर्फ खाधी है ना, मैंने डमरा खगू ये ना नहीं पता। रहू भूल गया। डमरा खगू रहू जिथे रहू राजी रहू। हजे ले हुण इन्हें अपनी दुकान खोली, 16 नस्लां दसे। यार आज तक खग्गू नहीं सुना। वो जो इतनी सी होती वो कौन सी होती? वो एक तो ट्राउट होती है। हाँ, वो ट्राउट। हाँ, ये ट्राउट पे जाना चाह रहा था, लेकिन खग्गा भी इतना सा होता है ना, मोटा। एक चिप्पर जी हुंदी चौरस। पाम्फ्रे। मैडम आपने आज तक पाम्फ्रे ते को जिन्ना रंगीला ना होता सी साला, पंगस। उन्हें बड़े पंगस लै मजबूरियां चाह निखड़े दियां हन, वक्त नाल निखड़दा कोई नहीं। सारी खेड लिखी हुई किस्मत दी, दे ईद दे लड़दा कोई नहीं। शाकर वल आबाद रहीं, तेरे देश नूं आंदे पे हाँ। क्या कहिए जा रहा है ये? वल वतना नूं जा सां। ਜਦੋਂ मैं उन्होंने सुवाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं इस तरह की शायरी करता ਸੀ। ये सारियां 100 सूझ जांदियां ਸੀ। होस्टल 'ਚ मैं जॉब कीता ना। हॉस्टल में भी? हाँ, 1300 कुड़ी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, मैं थल्ले ਹੁੰਦਾ ਸੀ। उन्होंने कहा कि चलो ट्रांसजेंडर रखा, ट्रांसजेंडर रखें, सेफ वो हो, बेहतर है। हाँ, गए वक्तों में ट्रांसजेंडर महल सरा में, हाँ। तभी तो ख्वाजा सरा कहते हैं, ख्वाजा सरा। हाँ। ਆ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਕੰਦਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸਾਲੇ ਦੀ। क्या नाम था उसका? बकवास। बकवास। वो बड़ा ही बकवास सी साला। सर ट्रांसजेंडर था बकवास? हाँ जी, ख्वाजा सरा था। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। रॉक्सेन। ਹਾਂ, ਰੌਕਸੈਨ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। जेल से निकलोगे तो चलाओगे ना। जेल नहीं मैं जाना, भाई ना की हो गया जेल? तुम्हारे पास चॉइस है कोई? नहीं ना, मुझे माफ़ी दवाएं ना आप। मैं हमें माफी दवाऊं? इन्होंने कहो ए मुद्दई है, इन्होंने तो मिंतरला करो डर साहबा, इन्होंने कहो। कोई माफी नहीं मिलेगी। पागल के पुत्र, मुद्दई स्टेट है। तुमने अगर टेम्परिंग की है, सरकारी दस्तावेजात बनाई हैं, तो ये बेचारी क्या बेचती है? रियासत है तुम्हारे खिलाफ मुद्दई। मैं भी इधर तरले करी जा ऐसे ही खामखा कर रहे हो। मैडम जाओ, जो होता है कर लो, अल्लाह खैर करे। ठीक है बच्चों, मैं बयान देती हूँ तुम्हारे बारे में। ओए, फिर जाओगे तुम फॉर लाइफ। मैडम छोड़े ना, क्या हो गया फिर उसी बात पे आ गई? पुर कराएं? नहीं अब नहीं, जाने दे। तुम्हारा रवैया मैंने देख लिया। ये सिर्फ इन्हें पट्टी पढ़ाई, अल्लाह दी कसम, तौबा तौबा। ऐसी मेमो ठगनी तबीयत है, अल्लाह दी कसम। इस तो मैं साफियाँ तो बहुत चालू हूँ, भी इशारे इशारे कुछ कह रहे। मैडम छोड़ें। क्या छोड़ें? मैं सारी ज़िंदगी आपका नौकर होने के लिए तैयार हूँ। हमें नहीं चाहिए ऐसा नौकर। छोड़े ना। और नहीं चाहिए उन्हें। यार वो ठहर जाओगे ना तो बहस कर, विचो अल्लाह माफ़ करो, दरवाज़ा खुले होना पड़े। एक मिनट ठहर जाओ। वो पुरानियाँ अदालतां जैसे खुलती हैं 2 बारियाँ, कहाँ पता होगा तो ये तो सिर्फ वकील आਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। डर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कुक चाहिए कोई? हाँ, मुझे बिल्कुल चाहिए। बस ठीक है, आप मुझे रख लें। हाँ, तो तुम एनओसी ले लो स्टेट से, मैं रख लूँगी।
ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਐਨਓਸੀ नहीं बच्चे नहीं, प्लाजा नहीं, इससे नहीं बचोगे तुम। तुम्हें बता रहे हैं। और उसका बयान अगर आ गया ना कि तुम को मशकूक हरकतें करते रहे हो और मैं बयान दूंगी। और तुम पूरी जिंदगी के लिए जेल से बाहर नहीं आओगे। और जेल में ऐसा ऐसा खौफनाक आइटम होता है, इतने इतने बड़े तो कॉकरोच होते हैं। ਕਾਕਰੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਐਨਓਸੀ ਕਾਹਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਡਿਆ ਦੱਸੋ। आपके अगेंस्ट केस हुआ हुआ है, मैं कैसे रख सकती हूँ? और तुम तो वैसे भी इंडिया में हो। मैं आ जाऊंगा ना। नहीं, हम नहीं चाहते तुम पाकिस्तान आओ। चलो मैडम वापस चलिए, शाम की टिकट करा के ना। कहाँ वापस चलें? तुम जाओ, अब जेल जाओ। जेल जाओ जेल, ਉਹ ਨਾਨੋ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। नहीं मारते, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, नहीं मारते। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ 302 ਵਾਲਾ 202 ਵਾਲਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੁੱਝਕੁਸ਼ੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਲੇ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पार समंदर पार। वेलकम बैक। खुदिनो रात आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म विछोड़ा से लिया है। नहायत खूबसूरत लिरिक्स हैं अहमद राही के और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन बाबा जी चिश्ती की। गाया मसूद राना ने, पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। टांगा भरिया सवारियां नाल, टांगा भरिया सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल। दिल यारो खाली हो गया, टांगा भरिया सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया। ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੱਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਸੱਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੱਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਸੱਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਡੰਗ ਫਟਾਫਟ ਦੇਂਦੀਆਂ ਵਖਾਲ, ਡੰਗ ਫਟਾਫਟ ਦੇਂਦੀਆਂ ਵਖਾਲ, ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਹਾਲ। ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਂਗਾ ਭਰਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। के जवान लोग प्यार वाले लगदे, रूप वाले लोग रा जांदियां नू ठगदे, बई जांदियां नू ठगदे। हो के जवान लोग प्यार वाले लगदे, रूप वाले लोग रा जांदियां नू ठगदे, जांदियां नू ठगदे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਮਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਮਾਲ, ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਹਾਲ। ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਂਗਾ ਭਰਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। चलो जी असी भी हुण दिल दे दिता है, बड़ी डाडी शै यार दिल जिन्ने लिता है, दिल जिन्ने लिता है। चलो जी असी भी हुण दिल दे दिता है, बड़ी डाडी शै यार दिल जिन्ने लिता है, दिल जिन्ने लिता है। ओदी मिलनी नहीं किधरे मिसाल,
ਉਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਏ ਹਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਂਗਾ ਭਰਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਏ ਹਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ब्रावो ब्रावो खबर हार समंदर पार